अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम आगाज करेंगे एक मशहूर किस्से अली बाबा 40 चोर के चंद किरदारों के साथ। वैसे तो अली बाबा का किरदार मशहूर जमाना किस्से अल्फ लैला का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ओरिजिनली ये इस दास्तान का हिस्सा नहीं था। कहा जाता है कि 18वीं सदी के एक फ्रेंच राइटर आंटोइन गैलोन ने इस किस्से को इस हसीन दास्तान के एक चैप्टर के तौर पर ऐड किया। इस इंतहाई दिलचस्प और लाजवाल दास्तान पर अब तक 18 काबिल जिक्र फिल्में बन चुकी हैं। वैसे तो लातादाद ड्रामे, फिल्में, किस्से, सीरियल्स बन चुके हैं, लेकिन 18 फिल्में काबिल जिक्र हैं। 19वीं फिल्म एक एनिमेशन है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और जॉन अब्राहम मेन किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इस कहानी का वन लाइनर सुनाएं, आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके चंद अहम किरदारों से। चलते हैं अली बाबा की तरफ। क्या हाल है जनाब आपका? और भाई जी, तुझे ठीक ठाक हो? कोई ऐसा किरदार आपने किया हो जिसमें आप भाई जी ना कहते हो? देखो, ये तलकदारी होंदी जनाब। सर अली बाबा काम की करदा सी? अली बाबा एक लकड़हारे के साथ मिलके लकड़ियां काटता था। उसने अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ कर दी। ये जुल्म कीता सर। किस पे? बेटी पे। नहीं यार, अली बाबा बड़ा पॉजिटिव और नफीस किरदार था। तो सुना, बेहतरीन कारीगर सी मैं। एक अच्छा आदमी था, बदनीयत नहीं था। शक्ल से लगता है हमारा किरदार, ये कहना कोई जरूरी है? लेकिन असली अली बाबा शक्ल से भी बड़ा नफीस लगता था। देखो जी, वो भी लकड़ का काम करता सी, मैं भी लकड़ का काम करता सी। उसके पास गधा था, ये आप गधा है। इसके पास घोड़ा था। जो असली नासिर चनियोटी साहब हैं, उन्होंने अपना ताबनाक करियर बतौर कोचवान शुरू किया। अच्छा गल सुनो, ये अली बाबा की गल हो रही है। मैं वैसे रश करता हूं तुम पे कि जितनी स्ट्रगल और अल्लाह ताला ने नवाजा, देखो उससे क्या कि कितना शानदार आर्टिस्ट बना दिया। अच्छा, बड़ी मेन कहानी है जिससे गल हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टांगे में जब आपके साथ दोस्त, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बैठा करते थे अली बाबा फिर चला जाए तू? नहीं, तुम उन्हें एंटरटेन करते थे कि मैं उन्होंने बांदर बन के वखांदा सी? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो कुछ जो सर थोड़ी देर में चलाया टांगा, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है। कितनी देर है जी? जो सवारियां किराया दिंदियां सन, फिर बाद चो सलाम भी कर दे दो। मैं कोचवान सी या मैं भंड सी? सारा वन लाइनर ज्यादा सदे पैसे। अच्छा जी, वन लाइनर तो हम देते हैं। ये क्या किरदार है? ये चोर ने कुछ 4 वजीरां नु थाने नहीं बुलाया। अच्छा जनाब, मैं ये बता रहा था कि निहायत नफीस अच्छा किरदार था ये अपनी मेहनत मजदूरी के चक्कर में जंगल से गुजर रहा होता है, तो चोरों का एक बहुत बड़ा ग्रोह वहां पर गारों में छुपा होता है। तो वो अपनी वारदात पे जा रहे होते हैं, तो ये उनका मंत्र सुन लेता है कि वो किस तरह गार का दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं। खुल जा सिम, आपने बड़ी दफा सुना होगा। जी जी। तो ये बेचारा डरते डरते गार में जाता है, तो उसका दरवाजा पत्थर की सेल आगे से हट जाती है। तो वहां से एक थैला उठाता है, तो वो देखता है कि इसमें तो सोना है, और घर ले आता है कि मैं देखूं तो इसमें क्या कुछ है। तो बहुत हैरान होता है कि ये सोना कहां से आया, और अब उसका वजन करने के लिए अपने भाई से तराजू मंगवाता है। इसका भाई जो हर वक्त दूसरों पे शक करता रहता है, हमेशा सनसनी फैलाता रहता है, और जितना ये अच्छी नीयत का आदमी होता है वो उतना ही बदनीयत है। वो तराजू भेजता है और उसके पेंदे पे गूंद लगा देता है। ये तराजू वापस भेजता है तो उसके साथ अशरफी चस्पा होती है। उसे पता चल जाता है, वो बातों बातों में इससे पूछता है कि कहाँ गए, कैसे गए, क्या था क्या नहीं था। तो ये मंत्र वगैरह भी इससे पूछ लेता है। अपने गधे पे बैठता है और गार में चला जाता है। अब चला जाता है, अंदर से वो चीजें वीजें इकट्ठी करता है और वापसी का मंत्र भूल जाता है। अब वो अंदर ही फंस के रह जाता है बेचारा। डाकू आते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। भाई को पता चलता है तो बड़ा अफसुर्दगी में वहां पे जाता है और उसकी लाश उठा के ले आता है। तो एक दर्जी से कहकर उसका कफन वफन उसका सी के उसके ऊपर एक गिलाफ चढ़ा के उसको छुपा देता है। चोर जब वापस आते हैं तो उनका सरदार कहता है कि लाश किधर गई? इसका मतलब है हमारी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आता है। तो फिर शहर जाते हैं, दर्जी से पता चलता है कि ये कफन किसने सिलवाया था। तो अली बाबा की तरफ वो निशानदेही कर देता है। ये अली बाबा के घर पर निशान लगाते हैं। आज रात हम इस पूरे खानदान का कला कुमा करते हैं। अली बाबा की एक इंतहाई इंटेलिजेंट खादिमा होती है, मर्जीना उसका नाम है। मर्जीना देखती है कि एक आदमी निशान लगा रहा है हमारे घर के बाहर। तो समझ जाती है कि कोई चक्कर है, हमारे घर कोई
कुछ करना है इन्होंने, वो पूरे मोहल्ले के घरों पे निशान लगा देते। रात को जब चोर आते हैं तो हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ। वो चोर बड़ी एक्सप्लेनेशन देता है, जनाब मैंने उसी घर पे लगाया था, मुझे नहीं पता अब ये क्या हो गया। तो उनका सरदार गुस्से में उसे कत्ल कर देता। फिर वो अली बाबा के घर एक बहुत बड़ा ऑयल मर्चेंट बन के आता है, तेल का सौदागर, जिसके पास बहुत बड़े बड़े 40 कनस्तर हैं तेल के। उसकी हवेली में वो रखवा देता है। अब उन कनस्तरों में चोर होते हैं। जिस तरह एक बड़ी मशहूर कहानी में फौजी एक लकड़ी के घोड़े के अंदर डालकर ले जाए जाते हैं हेलन ऑफ ट्रॉय में। हेलन ऑफ ट्रॉय में जो ट्रोजन हॉर्स होता है, उसके अंदर बड़ा मशहूर एक जर्नैल एक्ली और उसके साथी छुप के अपने दुश्मन के कले में दाखिल हो जाते हैं और रात को सब कुछ तलपट कर देते हैं। आपने ब्रैड पिट की हेलन ऑफ ट्रॉय देखी होगी, मतलब अब तक बनने वाली हेलन ऑफ ट्रॉयज में बेस्ट यही थी। उसी रात मर्जीना गरम गरम तेल डालकर उन तमाम चोरों को मार देती है और मौका गनीमत जानकर सरदार को भी खंजर घोंप के कत्ल कर देती है। जब सारी साजिश का पता चलता है तो अली बाबा बहुत खुश होता है, मर्जीना की बहुत तारीफ करता है और अपने बेटे की शादी उसके साथ कर देता है। यानी कि बेसिक रोल मर्जीना दा है। जी जी, मर्जीना इसका बेस्ट कैरेक्टर थी। और जो पहला चोर है ना, इन्हों ज्यादा आग लग गई सी। क्यों? मैं तुम सबके ऊपर तेल फेंका था। हाँ जी। तुम्हारे ऊपर क्या फेंका था उसने? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਟਣਾ ਕੂੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये सफेद पोश चोर है जो। हाँ जी। ये कदरे बेहतर लग रहा है अगर बोले ना तो। कौन कौन है भैया ये सब लोग? है जी कर्जा एक्सपर्ट चोर है। क्या है? कर्जा एक्सपर्ट। कर्जा एक्सपर्ट क्या करता है? ये कर्जे ले जाता बस, और कोई काम नहीं हो। ओए बेशर्म, तुम कर्जे लेते रहते हो हर एक से। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਤਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। कि कर्जे लेते जाओ। हाँ जी। तुम्हें पता है कि इस मुल्क का हर बच्चा पैदा होते ही 1.25 लाख का मकरूज है। ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ। चोरी करके पेट पालना है। ਇਹਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। नीचे करो ना जरा ये। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। क्यों है बेशर्म, क्या करते हो फिर उस जमीन का? मैं खुद कुछ नहीं करता सर, जो ऊपर वालों का ऑर्डर होता है ना वही मानते हैं हम। ऊपर वाले कौन है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਸੁਣੋ। ये कौन है? ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ये क्या करता है? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪੈਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। और आप कौन है जनाब? ਮੈਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ओए ओए, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਬੀਆ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। अच्छा, मेरा कोई बारू रक्षा ले जाएगा? अली बाबा कितने है? अली बाबा की पूरी कहानी सुना तो दी हमने। पहला ही सी। तो और क्या? वो तो मर्जीना ही नहीं निकली। सारे काम तो मर्जीना ने कीते ने। मर्जीना आपकी बहू है। बाद च बनी है ना। ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰਾਕ ਮਰजीना ਵਾਲਾ ਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ये सी पैक है। अभी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, मख्फी है। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, आप ये बताएं कि टांगा जब चलता था, ये मेहमान कौन है? अली बाबा है या नासिर चिन्योटी है? अच्छा अली बाबा आप ये बताएं कि आपको इन चोरों पे शक नहीं हुआ कि ये आपको कत्ल करने आए? सर मैं एक शरीफ आदमी सा, मैंने तो पता ही नहीं लगा कि ना मैंने मारना है। हाय। वो तो अल्लाह भला करे मर्जीना दा, उन्हें निशान लाइन पूरे मोहल्ले च। आफ्ताब, असल काम मेरा था, मैंने इन चोरों के सरदार की तलाशी ली और ये सब पकड़े गए। ठीक है बेन खान साहब, अब मर्जीना दा तो ना ही है। नहीं, वैसे खान साहब जो काम आपने किया है वो वाकई तारीखी नौयत का। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰजीना ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ये जो इस वक्त 4 सिंबल्स बैठे हैं ना, ये समझें कि करप्शन की 4 माएँ हैं। बहुत बड़े लेवल की करप्शन अगर हो रही है ना, तो वो जो कर्जे लेते हैं, देखिए ना चेन इस तरह चलती है, कर्जा लिया, उसमें से थोड़ा सा लगाया, बाकी सारा खाया और मकरूज हो गए हम। दूसरा है डेवलपमेंट का एक्सपर्ट, डेवलपमेंट के नाम पर नाकिस मटेरियल लगाना, अफसरों और वजीरों से साइन करवा के उनका हिस्सा देना, और जो लायंस शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, वो ऊपर पहुंचाना। अगेन बेड़ा गर्क मुल्क का, कौम का, हमारे मुस्तकबिल का। और फिर ये सी पैक, मैं सी पैक के हवाले से कहूंगा कि सी पैक करप्शन से ज्यादा नाअहली का शिकार है। और जहां तक ताल्लुक है इस सो कॉल्ड सफेद पोश का, ये जो मनी लॉन्ड्रर है, जो कुछ यहां पर इकट्ठा होता है, यूं समझो कि ये एक बीमार जिस्म है कौम का। एक एक कतरा बड़ी मुश्किल से
ہم لہو کا اکٹھا کرتے ہیں, یہ اس کو گرین کرنسی کی شکل میں باہر بھیج دیتا ہے, اور ہم بالکل بانچ اکانومی ہو کر رہ گئے ہیں. تمہارا بھی بیڑا غرق ہوگا. یاد رکھنا, یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہو نا, یہ گل ہو رہی کہ میری منی لانڈرنگ تم کرتے ہو کہ وہ؟ اللہ دی قسم میں علی بابا ہاں ہی نہیں, میں مالشی ہاں. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ سول ہاسپٹل گوجرا میں ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ, عیادت کے لیے آئے شخص کا آپریشن کر دیا. بڑی اچھی گل ہے سر, بڑی ماشاءاللہ تیزی نہ گرو کر رہے ہیں ڈاکٹر. حماقت کی انتہا دیکھو کہ بھتیجا بیمار ہے, چچا بیچارہ بد نصیب اس کی عیادت کرنے آیا ہے, انہوں نے اسے بچھا لیا. اصل میں دونوں کا نام تھا نظام الدین. یہ بنیادی غلطی جو ہے نا, یہ ڈاکٹرز کی نہیں تھی, یہ اس خاندان کے بڑے بزرگ کی تھی, جس نے بھتیجے کا نام بھی نظام الدین رکھا اور چچے کا نام بھی نظام الدین. مطلب ایک ہی گھر میں دو نظام الدین کو تو کہہ بلا. سر پھر بھی ہویا کس طرح؟ مطلب ڈاکٹرز نے آ کے پوچھا بھی نظام الدین کدھر ہے. چچا اس کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, اور کوئی بعید نہیں اونگ رہا ہو کیونکہ بزرگ ہے, اور جو اصلی نظام الدین تھا وہ واش روم گیا ہوا تھا. وہ اس کو لے گئے کہ چلو بزرگوں آپ کو لے کے جانا ہے, آپ کی آنکھیں دیکھیں. اب اتفاق سے نام اس کا بھی نظام الدین, آنکھیں اس کی بھی موتیا زدہ. انہوں نے آپریشن کر دیا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں تو خیر اس طرح کی وارداتیں انتہائی لیول پہ ہوتی ہیں. آپ کی وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہیں, انہوں نے خود قائمہ کمیٹی کے آگے بیان دیا ہے, ایسے ایسے نالائق لوگ ہیں آپ کے ڈاکٹرز, آپ کی لیبارٹریاں, کہ میرے تایا ابو کی رپورٹ پر لکھا ہے جی یہ امید سے ہیں. جی اور تایا ابو ادوں تے املی خان ہے. بھئی فلوریڈا میں امریکہ بڑا نامی گرامی ڈاکٹر, اس کے پاس شوگر کا ایک مریض آیا, اس کی لیفٹ ٹانگ کاٹنے والی, اس احمق نے رائٹ کاٹ دی. منیسوٹا ونس اگین امریکہ, ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک گردہ نکال لیا اس کا, جو افیکٹڈ تھا وہ نکالا ہی نہیں. پھر برطانیہ میں ایک دماغ کا مریض تھا, اس کا دماغ اوپن اپ کرنا تھا, اس کی اوپن ہارٹ سرجری کر دی گئی. اور دوران سرجری پتا چلا کہ بھائی یہ تو غلط مریض ہم لے آئے ہیں, یہ تو وہ ہے ہی نہیں. آپریشن تو بعد پھر ہوتا دماغ ٹھیک ہو گیا. لیکن برطانیہ میں ہی ایک اور واقعہ ہوا جو بہت بڑی ٹریجڈی تھی. بیچارہ ایک بدنصیب دوران آپریشن, پیٹ کا آپریشن تھا, پیٹ اس کا بالکل کھولا ہوا انہوں نے, اور اسے ہوش آ گیا. وہ دیکھ کر اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, اس نے خودکشی کر لی 2 ہفتے بعد. بڑے ظالم ڈاکٹر نے سر پھر تھے. ایسے ویسے ظالم. بھائی جی پتہ گل کی ہے جناب, میرا نام ہے جی شفیق وٹو. شفیق بٹو. ہاں جی. اچھا اے جو تسی ذکر کر رہے ہو نا, یہ آپریشن میں کیتا ہے. ہاں جی, اے وہ مریض ہے جدا آپریشن ہویا ہے. اچھا جی, آپ ہیں وہ چچا؟ اے پاجی میں نہیں, اے جی چاچا جی, اے مریض ہے جو تو آپریشن دا ٹائم ہویا ہے. اے دے بیڈ دے اوتے لیٹیا سی, میں کہ نظام ہوں تے کو کہتا ہے میں کہ چوک کے لے آؤ اینو. سر میں انہاں نوں بڑا آکھیا ہے, اے نہیں دیو, میں مریض کوئی نہیں, میں تو مریض نوں پوچھن آیا. اے نہ آکھیا مریض ہوویں نہ ہوویں, نظام الدین تو ہی ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہی گھر میں 2 نظام الدین؟ ایسے تو میں آپریشن کیتا ہے نا دا. اس گھر چ 8-9 نظام الدین نے سر. ہاں جی, انہاں دا دادا بھی نظام الدین, انہاں دی دادی نظام الدین. خالی اکھاں دے ڈاکٹر نہیں ہے کہ جناب, اچھا انہاں دی پینچراں دی دکان بھی ہے. سر میں نے پوچھا کہ موتی والا کیڑا ہے, ان پوچھو. کیوں بھائی, آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا؟ سر میں سمجھا کہ میرے کو کاروبار پہ پوچھتا ہے, میں موتی دے ہار بیچنا نا. ہن ہار بھی ویچی تے منگی بھی. میں جی 1 گھنٹے سے اس دا آپریشن کیتا ہے. یار وہ صحت مند تھا بیچارہ, اور سارے بڑیاں بیماریاں نے گھیریا ہوا ہے. اینو ڈرپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ لگی کس کو, اسے یا اسے؟ یہ غریب لوگوں نے تو ادھی ادھی لائی ہوئی ہے. سوچ رہا ہوگا اکھاں نے مریض نو ڈرپ کیوں لگی ہوئی؟ ہاں جی. میں ادھر گردہ بھی کٹ دیتا ہے. نہیں, گردہ کیوں نکال دیا تم؟ سارے دے گردے دی شیپ ٹھیک نہیں سی. شیپ کیا مطلب؟ لوکاں دا گردہ ہوندا نا گول, اچھا. یہ گسون ورگا سی. میں نے کہا بابا تیرا گردہ تے باکسر ہے,
वो कट दिता मैं। ये आपके साथ जो है ये नर्स बैठी हैं? सर जी मैं भी मरीज के तौर पे आई थी यहाँ पे, फिर उन्होंने मेरे 2-3 ऑपरेशन कर दिए, फिर मैंने यही पे जॉब कर ली। ये तो अब आप खाम खा कॉमेडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣ ਉਰਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये तो तुझे करना है। क्यों भाई आप ऑपरेशन करवाएंगे इनसे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਣਤ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਬੱਚੇ इन्हों मुझे पता नहीं अगली बारी ये दिए ऑपरेशन थिएटर से आ रहे और तुम भाग जाना यहाँ से। इन्हों सी भजन देने इन बेहोशी दवाई दे दी हुई है। कैसे दे दी है? अजय ड्रिप लगी है ये फुफी है ओ ये उसे एनेस्थीसिया दे रहे हो? हाँ जी ये बाबे का तीसरा ऑपरेशन दोबारा करना है सी। बाबे का पित्ता खराब हैगा। क्यों बाबा जी आपके पित्ते को क्या है? हाजी वट्टू साहब आंदे ने तेरा पित्ता भी खराब है। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅੱਗੋਂ ਖੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ अच्छा तुम पता है बाबे की लत भी खोल जाती है। यानी प्रोस्थेटिक है? ये मैंने नहीं पता मैं MBBS मैं कोई PhD नहीं हैगा। ਤੇ ਪਾਣ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? अस्पताल है बड़ा बड़ा बीबी। आपने क्या ऑपरेशन कराना है? ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। अच्छा साढ़े को बुखार वाला भी आवे ना ऑपरेशन कर देंगे हैं। तुम पागल हो? हाँ जी पर तुसी वट्टू दा किसी ने पूछो तो सही। डॉक्टर साहब स्टेंट बड़े छिड़ालते हैं। सर देखो बाबे नु आराम आया कि नहीं आया टेक के बहिंदा ही नहीं सी और देखो बैठा ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ इन ऑपरेशन थिएटर ले गए ना लैटम वेख के बड़ा खुश होया अच्छा। कहते जी आज दा अखबार ले आओ और मैं कहा अन्नी बिटे का अखा तेरियां खुलदियां नहीं है बड़ा कालम निगार ते वेखो। अच्छा एडा बदतमीज है मैं दा सारा अंदर पेटा बाहर रखा है तो मैंने कहंदा भाई जी यानी जी पर इन्हें शुगर भी है मैं तो एदा परसों हरनिया दा ऑपरेशन करना है सर अगर ये गोडे ते पिछलियां लाइटां मैं चेंज करती है ना बाबा 0 मीटर है। यार ये वट्टू साहब बाकी पागल है। उसी वट्टू का किसी ने पूछो तो सही ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ एक बार तुम अस्पताल चक्कर ते लाओ साडे। मैं क्यों आऊं अस्पताल में? पागल हूँ मैं आधा माहौल आके देखो मुझे नजर नहीं आ रहा माहौल। तुम इतने पागल हो तुम्हें पता ही नहीं चला एक गलत मरीज का तुमने ऑपरेशन कर दिया। अरे उसे लम्मा पे आए ही एक वाक्य हुआ जिसमें ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने सीजर्स ये कैंची वो अंदर ही छोड़ दी। 18 साल बाद वो निकाली। वो दिखाइए जरा तस्वीर में ये कैंची 18 साल बाद निकली है देखो जरा। मेरे तो वालिद साहब नहीं आते अस्पताल किधर मेरा ऑपरेशन न कर दे। ਉਹ ਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ अच्छा ਐਸਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ सर किसी अच्छे वकील का नंबर है आपके पास मैंने इस पे दावा करना है। जरूर करें इस पे दावा बनता है बल्कि पूरे महकमे पर दावा बनता है। ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ना यार उन्होंने तो पहले कैसे ही मत मारी हुई है। मियां साहब ने पूछना वट्टू की है। हाँ जी उन्होंने वट्टू बड़ा दोस्त है। वो मियां यासीन वट्टू थे जो मियां नवाज शरीफ के बहुत अजीज दोस्त थे और बहुत बड़े लाजवाब पार्लियामेंटेरियन थे। वो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए। ये जो मियां मंजूर खान वट्टू है उनका कजन वो तो बहुत बड़ा राइवल है नवाज शरीफ का। मियां मंजूर खुद एक कदावर शख्सियत था यही वजह कि ना नवाज शरीफ के साथ बनी उनकी ना परवेज इलाही के साथ। ਪਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं दिल का ऑपरेशन बहुत अच्छा करता बकरे का किसी जनाब वट्टू के घर तो टका खुआइए ऐसा आला मैं बनाना मैं बना रहा हूं ना भरजाई थोड़ी डांस कर रही होती है। रात हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ओकाड़ा से तशरीफ लाए हैं राजा मोहम्मद शफीक और ये कलाम है मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी मरहूम व मगफूर का। जी जनाब। आखी सोने नू वायनी जे तेरा गुजर होवे आखी सोने नू वायनी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा
शानादा मैं तेरियां शानादा तेरे नाम तो वार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे तेरे नाम तो वार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा मासावी अगेरे दा उन्हों सत्ते हैराने जिदा साई मगर होवे उन्हों सत्ते हैराने जिदा साई मगर होवे जे जीण दा चाहते नो ओ रहिया मदीने दिया रहिया मदीने दिया सोने दे दवारे ते मर जावी जे मर होवे सोने दे दवारे ते मर जावी जे मर होवे दीवाने बैठे रवो महफिल नो सजा के ते महफिल नो सजा के ते शायद मेरे आका दा इत्थों दी गुजर होवे शायद मेरे आका दा इत्थों दी गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे एहो दिल विच नियाज़ी दे एक आस चिरोकणिए एक आस चिरोकणिए कदी किस्मत विच मेरी तैबा दा सफर होवे कदी किस्मत विच मेरी तैबा दा सफर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। खुदीनो हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि फैसलाबाद में बल्दिया एहलकारों ने नशई को मुद्दा समझ लिया। अचानक जाग उठने पर शहरियों की चीखें निकल गईं। ये बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ और ये पहली दफा नहीं हुआ। सर सियालकोट से भी खबर आई थी कुछ अर्सा पहले। हाँ जी, उसे डॉक्टर्स ने चेक किया था और मुर्दा करार दिया, लेकिन वो आधे घंटे बाद होश आ गई उसे। न्यूजीलैंड में एक खातून 11 घंटे मुर्दा रहने के बाद बिल्कुल ठीक होगी। मगर ये सब कैसे हो सकता है सर? ये लेजरस सिंड्रोम कोई एक चीज है जिसकी कोई
خصوصی وجوہات تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوں گی، لیکن اس کے سمپٹمز یہ ہیں کہ بہت لو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے اور پلس نہ ہونے کے مترادف وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا. اور یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر بھی کہلاتا ہے. اگر کسی ایکسیڈنٹ کے دوران کوئی بندہ اس کا مریض ہے تو وہ ایکسلریٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پلس بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ یوں لگے گا جیسے ہے ہی نہیں. ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ہارٹ بالکل بند ہو گیا، وہ پھر پمپنگ کے ساتھ اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا گیا. مطلب میں نے ایک ڈوبا ہوا شخص کچھ لوگوں نے مل کے نکالا تھا دریا کے کنارے، ہمیں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. اس کا ہاتھ اٹھاتے وہ گر جاتا، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ایک پریکٹس ہے اسے الٹا لٹا کے ٹانگوں کے ساتھ اس طرح سے پریس کرتے ہیں تو اس کمپریشن کے نتیجے میں اس کے منہ سے پانی نکل آیا. پانی نکلا تو اس نے ایک طویل لمبا سانس جیسے پھنسا ہوتا ہے لنگ کے اندر، اس میں سے خون بھی نکلا منہ کے اندر سے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد اس کی سانس چلنے لگ گئی تھی اور وہ بچ گیا. پھر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن سر یہ فیصلہ آباد میں کیا ہوا ہے؟ یہ ایک شخص بلدیہ کے اہلکار کہتے ہیں کہ ہمارے تھے تو بالکل 100% مرا پڑا تھا، اور کہتے ہیں ہم نے ہر طرح سے اسے چیک کیا اور اسے باقاعدہ گاڑی میں ڈال کر مردہ خانے چھوڑنے جا رہے تھے کہ کوئی بد نصیب کوئی نشئی ہوگا، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا تو مردہ خانے لے جائیں گے، وہاں کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا مزید چیک کر لے گا. کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھا ہے تو اچانک اسے ہوش آ گئی اور وہ سو کالڈ مردہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا یہ مجھے اغوا کر رہے ہیں. اس نے رونا اور چلانا شروع کر دیا. تو سر اٹھیا کیویں ہو؟ جھٹکے لگے نا گاڑی میں. ڈاکٹر صاحب کو ساڈے بھی دھیان کر رہو سی کہ ڈیوٹی تے بھی جانا واپس. اچھا جی، آپ میں سے مردہ کون ہے؟ جناب اسی اہلکار ہیں، اے وہ مردہ ہے، اے تھوڑے سامنے بیٹھا ہے. یہ تو اچھا خاصا 30 سالہ جوان ہے. جناب یہ لمحہ پیا سی، میں سمجھا فوت ہو گیا ہے. یار آپ اپنا مسئلہ بتائیں نا. اور یہ پیچھے نرس کون بیٹھی ہے؟ کیا ہے کس کا؟ ہیڈ مالی صاحب دا. کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ یہ سائیکل دی ہوا بھی پر لینا. دسو بابا جی اپنا مسئلہ. سر میں اپنی بچی دا بیاہ اپنے بھتیجے نہ کرنا چاہنا، یہ تو نشئی ہے لان. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ تو جی چنگا بھلا کاروباری ہے، یہ انگو تھوڑا سالے انگو. سالا کیا ارے بابا مینو سالا کہہ لے. بھائی جی کو رومال ہے یار، کیا میرے گل گھوٹو ہوندا پیا ہی. نہیں جس طرح ساڈے ملے کٹا مر گیا سی، انہوں میرے ابا جی آدھا گھنٹہ پمپ کر دے. کٹا تو زندہ ہو گیا، ابا جی بہت ہو گئے. دیکھو تو گلاں کتنا کرتا، گندی نسل. بابا میری تو ہے کوئی نہیں، ورنہ میں اپنی سسٹر دے دینی سی. اس منحوس کو سب جذبہ بھی کوئی چیز ہوندی ہے، وہ تو جذبہ سچا ہے. کیا جذبہ سچا ہے؟ ابھی اس کے ساتھ راو رسم بڑھا رہا تھا. اس کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں. ظاہر ہے اسی کی بات ہو رہی تھی. نہیں سارو دیکھن میرے وال ڈیا سی. او یار تو ہی کوئی نظر ثانی کر دے، ایڈا کیوں فرون بنیا بھائی؟ میں دفاع کردا اینو، خرے کتھوں آ گیا چبل زمانے دی. اچھا میری پھوپھی بیوہ ہے، ایک باری ویکھ لیا انہوں، یہ نال چنگی ہے. بابا یار تم ہی کو رحم کھا لو. دیکھو جی میرا چنگا بھلا بھتیجا، میں اس لانتی نو گولی مارنی ہے. چل سن، تو ایک باری میرے گھر دا چکر لا تے لے. سسٹر فوزیہ تیرا بھی یہی فیصلہ ہے؟ ہاں میرا بھی ہونی والا ہے. گل سن انی دیا، اے تین نیڑے نہیں پوندا، اے جلا شیخو پورے لے کے آنا ہے. سسٹر فوزیہ؟ ہاں جی. سسٹر فوزیہ دا بیڑا گرک کیویں ہو گیا؟ انہوں تے نہیں پمپ کر دے رہے. سسٹر فوزیہ یہ تہاڈا ہون والا خاوند ہے کتھے؟ ہاں میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا سر میرے ابا جی نے بچپن میں کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، پر میں نے وہاں شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ سر چنگا بھلا بندہ ہےگا، یہ تو ٹیکے لا لا کے مت بجی پئی ہے. نہیں تو وہ ہے کدھر؟ آؤ بیٹھا ہے جی، آیا میں ذرا بولن چ تھوڑا جہا تھڑکدا. ان پانچوں میں سے کون ہے؟ او پیچھے بیٹھا جی چٹیاں کالراں والا. آؤ جا پیچھے. ہاں تسی منگے ہوئے دے نال؟ وہ تو کہہ رہے منگنی ہو گئی ہے. سر کوئی منگنی شنگنی نہیں ہوئی، ایویں بکواس کر رہا ہے وہ. سسٹر فوزیہ ویاہ تیرا وہ دن ہو گیا پھر بھی تو منگنا ہی ہے.
वाह, वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों झूठ नहीं बोल सकता, ने हलफ चुके है साइकिल चुके हैं जाग गई वो पकड़े मैं पकड़े बेटा अयूब गुस्सा नहीं करीदा मेरा बेटा, ना कर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये थोड़ा पढ़ता रहे गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मौका मिलता तो जरूर पढ़ता। वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसे कमाता है और सेंसिबल लगता है। इस मनहूस से तो बेहतर है जो कुत्ते की मौत मरना चाहता है। मनहूस कहता है, मनहूस नाल कुत्ता भी गया। इधर मारा, इधर। तौबा तौबा तौबा, ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं नंगे आदमियत है। नंगे आदमियत। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और कोई गल ऐसे लोगों के बारे में